الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين وعدهم الله بالمغفرة والأجر الكبير، وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم ما خلقتم عبثا ولم تتركوا سدى. خلقكم الله لعبادته وأمركم بتوحيده وطاعته، وأوجدكم في هذه الدار وأعطاكم الأعمار وسخر لكم الليل والنهار وأمدكم بنعمه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، لتستعينوا بذلك على طاعة الله. وأرسل إليكم رسوله وأنزل عليكم كتابه ليبين لكم ما يجب وما يحرم وما ينفع وما يضر، وما أنتم قادمون عليه من الأخطار والأهوال، لتأخذوا حذركم وتستعدوا لما أمامكم. جعل هذه الدنيا دار عمل والآخرة دار الجزاء، وحذركم من الاغترار بهذه الدنيا والانشغال بها عن الآخرة، لأن الدنيا ممر والآخرة هي المقر. ابن آدم، إنك في هذه الدنيا تتقلب بين أحوال ثلاث: نعم تتوالى من الله عليك تحتاج إلى شكر، والشكر مبني على أركان ثلاثة. أولا، الاعتراف بنعم الله باطنة والتحدث بها ظاهرا، وتصريفها في طاعة موليها وموتيها. فلا يتم الشكر إلا بهذه الأركان، ولا تستقر النعم إلا بالشكران. الحال الثاني مما يجري على العبد في هذه الدنيا من محن وابتلاءات من الله يبتليه بها، فيحتاج إلى الصبر. والصبر ثلاثة أنواع: حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى إلى الخلق، وحبس الأعضاء عن أفعال الجزع كلطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعر وأفعال الجاهلية. ومدار الصبر على هذه الأنواع الثلاثة، فمن وفاها وفى أجر الصابرين. وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله سبحانه لا يبتلي العبد المؤمن ليهلكه، وإنما يبتليه ليمتحن صبره وعبوديته لله. يمتحن إيمانه بالمصائب تارة وبالنعم تارة، يمتحنه بالشدة بعد الرخاء وبالرخاء بعد الشدة. فإذا صبر
صارت المحنة في حقه منها، واستحالت البلية في حقه عطية، وصار من عباد الله المخلصين الذين ليس لعدوهم سلطان عليهم، كما قال تعالى لإبليس: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. الحال الثالث ابتلاؤه بالهوى والنفس والشيطان، فالشيطان العدو الأكبر، وهو ذئب الإنسان وعدوه، وإنما يغتاله ويظفر به إذا غفل عن ذكر الله تعالى واتبع هواه وشهوته. ولكن الله سبحانه فتح لعبده باب التوبة والرجوع إليه، فإذا تاب إلى الله توبة نصوحا تاب الله عليه وخلصه من عدوه ورد كيده عنه. وإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له باب التوبة والندم والانكسار والاستعانة بالله ودعائه والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات، وأراه عيوب نفسه وسعة فضل الله عليه وإحسانه إليه ورحمته به. فرؤية عيوب النفس توجب الحياء من الله والذل بين يديه والخوف منه، ورؤية فضل الله توجب محبته والطمع بما عنده، فيكون بين الخوف والرجاء، ويكون من الذين يدعون ربهم خوفا وطمعا. فاتقوا الله أيها المسلمون وتأملوا في دنياكم وسرعة زوالها وتغير أحوالها، فإن ذلك يحملكم على عدم الاغترار بها وحفظكم على اغتنام أوقاتها قبل فواتها. أمر على تنو أمر بركة علي سبحانه وتعالى متسنما مساكرة لي مسميني جنوان تالا كم مساياكونا فلان تالا كم مساياكونا علي كلني فلان ما دلك يالا وفلان انتنا يالا بدا 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 فهم بلا دلني على كدانتان فهمي وعلى كلين دي دباري على كلين دي داليك وعلى كلين أبسي فهم بلا دلنا على بالكوتي على كنيكوتي على سونكو دي بيني على سونا فهمي مدرا اوكي أمي سريا كفو باتو موري جيتي جونغان كماني باتو فالي على كلين أمي سريا كفى محمد صلى الله عليه وسلم البشير النذير على يالد الشيء نيم أكتشي كاني كالتي دانفين بلا جلما كبان كاتشيلي كهيني كاتي دانفين بلا جلما أي على كاتشي كان لسيكو تشنينا هذا بسرعة سرعة سرعة بلا جلين كفا منتون كبيرا منتون ناي نسراني منتا فيتا كونني هرته دنيا عن الآخرة لو كان نسراني منه ناي نسراني منتا فيتا كونني تورته عن الجبات الدنيا عن الآخرة أيا كوننجيا دام بلا جلينا كهرة سرعة كبير كفا منتون ترى بسرعة وسرعة بيجا كاميرا منتوني كبوا بلا جلين أي شيء كان لازمني كونانجيا أي شيء كان لازمني لازريا
ala ka kisi kɛrɛnkɛrɛnnen ani ala ka nɛɛma jidilen bɛ ka taa kira ba in ma a n'a ka du dundenw n'o ye a furumusow ye n'o muminun baw ye ala ka diɲɛ bɛ ka t'u bɛɛ lajɛlen ma ani kira denw ani kira mɔdenw ani kira zuriya bɛɛ lajɛlen ala ka diɲɛ ani ala ka nɛɛma b'u ye bada bada fo ka taa se yawmal qiyama ma ani sahababa ninnu minnu n'olu jɔra kira kɛrɛfɛ ni diinɛ in sinsinni ye ani diinɛ in carili ye dugumakolo kɔ kan o sahabaw la ɲɛmaaba Abubakar Siddiq ala ka diɲɛ b'a ye Umar ibn al-Khattab ala ka diɲɛ b'a ye Uthman ibn Affan ala ka diɲɛ b'a ye Ali ibn Abi Talib ala ka diɲɛ b'a ye ala ka diɲɛ ani ala ka nɛɛma jidilen bɛ ni sahababa ninnu bɛɛ ye ka du jɔyɔrɔ kan ala ka diinɛ kɔnɔ u kɛra ala fɛ ka kɛ ala kira fɛ ka tɛmɛ u yɛrɛ kun kan u tugura ala la ka tugu ala ka diinɛ na u ma foyi fusaya ni ala kira ye ala kira fusaya ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye k'a fusaya n'u yɛrɛbakun ye k'a fusaya n'u muso n'u denw ye k'a fusaya n'u ka nafolo ye ala sago ala kira i sago sahaba ninnu ka ɲɛnamaya kɛra o de kɔnɔna na ala ka diɲɛ bɛ ka taa sahaba ninnu bɛɛ lajɛlen na ala ka jɔnw bɛ aw wele ka taa ala ɲɛ sira ɲɛma واعلموا أنكم ما خلقتم عبثا على كجون أو كدون كفو أو فلم يجين ينما من قرآننا على موجان كوبلت بمقولو كوكانتي بوانتاندي ikomi ballon fleni ubetuma kolo kokan programme tula rendez-vous tuni moche frustru tuni yonche dambe stratégie ko be baganya kono nana fen no e dambe no de adama den korotali tray no de dambe korotali tray no de hakli ka joro e ni jite baganya kono ala ni bela jelen ke buna adama denya de konna ode kama be ka fo aw nyana aw adama dew i'lamu ayat don ka fo annakum ka fo aw ma khuliqtum abatha ni ala mawdan ka ubla du ko ko mi balonde ولم تتركوا سودا كوتو أو يرمتي واجبتي أو كان divorcé awla danku rete awla min mana min jey ko ke taro min mana min jey be tay kuma khami mana min jey ko fo ke wala min mana min jey ko ke kada madum dante couple bu ko mi delon kale ala maden dan ka bonye kale mala maden da ka blo stati konana vous voyez Dieu nous informe qu'il n'a pas créé les hommes et les laissé sur terre comme des animaux en divagation. Qu'il n'a pas créé les hommes et les jeté sur terre comme des animaux errants, sans destination, sans provenance, sans agenda, sans aucun programme, sans aucun droit, sans aucune obligation. Dieu n'a pas créé les hommes pour cela. Dieu a créé les hommes pour une raison très précise. Dieu a créé les hommes pour un agenda précis. Vous venez de moi. Je vous mets dans ces bas mondes avant de vous ramener une deuxième fois vers moi. Votre séjour dans ces bas mondes consiste pour vous de compétir dans le bon sens, de faire la compétition dans le bien et de vous éloigner de tout ce qui est mal, de tout ce qui est mauvais. Voilà en gros la raison pour laquelle Dieu vous a créé, vous les hommes. S'il y a une raison pour laquelle vous existez, cette raison est pour adorer celui qui vous a créé pendant votre séjour dans ces bas mondes.
Donc vous n'êtes pas comme des animaux, criés et laissés à eux-mêmes. Vous n'êtes pas comme des bestiaux errants, qui ne savent d'où ils viennent, qui ne savent d'où ils vont. Dieu vous a élevé au-dessus des animaux. Il vous a doté des meilleures facultés qu'une créature puisse disposer. Donc, votre agenda est clair. Vous êtes dans ce bas monde pour adorer Dieu, faire ce que Dieu veut et éloignez-vous de tout ce qui fâche Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu a créé les hommes et les djinns. Allah ya au yamaruya kuma mina aya au yara soro diye nyana me konna la Allah au son shila ka uso kenyala ka su anikle kulu kulu kudi au ma ka akan nema bon au kan akan nema bilibilu anakan nema fitinu kulu bon au ka fambe la jelen o nema yere o de ani juma temene wala la bla yoro mena o de o yi anga do ka fo ala ka jide kisi ani nema bay akumara ala ka nema kan ko sobe anga do ka fo ala ka jide kisi ani nema bay ago adama de jiye nema en kono ya ikram ma o mai iri yere soro li halal sabade ni nyoma je jiye nema en kono li halaya sabadi ga ñanama ka o de konana o li halaya folo ni yere sigira ki miri ala kan nema min bi kan ala kan nema bele bele munun bi kan ani ala kan nema fitini munun bi kan ala kan nema bangele munun bi kan ni ala kan nema dole munun bi kan I hakili ye minya ni hakili ma minya ni sigira ki miri ka ala kan nema laje ikan ka do ko be kan ga ala barka da baide ikanga ke ala ko mando baide ka ala barka da muna ka barka da nema la ay nema min ki kada ka ala ma wajibiya ka kan nema bom washika ala ma wajibiya ka ka here bom washika ala ma wajibiya ere ka anganyere ni shite ala kan wajibiye kada kan min kadi ala abode ke ala ye andani kan wode kama nyanyere soro nyene mawtela wonna nyanyere soro nyene mawtela kaka ala kan nemo munum banga anga valeur do wula akana ka kono komi ala ka nemo munum banga komo e wajibi de do ala kuke kada kan ni saranu satiraye inna ka ala ko mando bagaye ni duma ka ala ko mando bagaye itara kafri wala kan nema ani bismillah ni ko nyuma de kakan ala kan nema ani mine ko nyuma de kakan ala kan nema islamien kan mine ko bela jelena chani de la kada kan ala ma wajibiya kaka nema bon dan fenshi kaka dan tona fusaman tiale do kabo ala yoro kan niti aka dan toma kan nema pa ke doye kan nema bilbilu ke doye kan nema hakema ke doye ngam mo shi kana be kuna miniti kele wal ma minga do ni oye kabo ke ko ni ma fo isra ala kan nema la o ma te ni no ala ka dan toma kere na kuna da maduma ala kan nema de banka nan gamba jate an se ka jate ga sai agana wala ndatte menena anya iraula na farako ala kan nema min banka ala kan nema min banga mo chama me nubu yara sama ka bo chela na farako mo ala kan nema ba ngon taw so chama tambulu mo bi chama tambulu million chama maraga tambulu o mannan tarani ala kan nema o dama trafe amma yara sama ka bo ala kan nema tugula ka so ala kan nema min de eka emi mo miri o wati kira foki boala wal ma kire de ki boala iba so ala kilomita kenya bon eka
kɛnɛya fulama bɛ e kan hali wa kelen ordonnance n'a dira e ma a sanni b'i si ɲɛna e tɛ o dɔn san bɛ bɔ a daminɛ la ka taa daminɛ la hali dɔrɔmɛ 20 fura ko hakili tɛ na i la tellement ala ye kɛnɛya d'i ma cogo min o tuma n'e ko k'e bɛ ala ka nɛɛma k'e b'i yɛrɛ sama ka bɔ a la o tuma i ka da la ala kelen bɛ k'o min d'i ma o ye n'o ye kɛnɛya ye i b'a sɔrɔ a ye nafolo bɔ dɔ kan nka fɛn bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn b'o bolo o pɛrɛlen don ka bɛɛ don kɛnɛya ɲinini da fɛ ka d'a kan kɛnɛya t'o tigilamɔgɔ farikolo la donc ala ka nɛɛma in bɛ bɛɛ de ka kun bɛɛ cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba fɛntigi ani min ɲɛna k'ale tɛ fɛntigi ye ala ka nɛɛma in bɔnnen de don bɛɛ kan mais hakilimaw de bɛ ala ka nɛɛma ye wa ni hakili ye nɛɛma in ye hakili de bɛ nɛɛma in ka valeur don a la ka ala tanu n'a ye ka ala barika da n'a ye hakili de bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ o kuma silamɛw a ye hakili ba a ka sigi aw ka miiri ala ka nɛɛmaw la o kuma n'a ye ala ka nɛɛma dɔn aw yɛrɛ kan ka fɔ ala ye nɛɛma kɛ aw ye o kuma fɛn saba de ɲininen don aw fɛ ala barika dali la o fɛn saba fɔlɔ-fɔlɔ o ye jumɛn ye ka ala ka nɛɛma k'a dɔn i dusukun na e yɛrɛ ni ala camancɛ la e yɛrɛ k'a sɔrɔ i yɛrɛ kun dusukun i bɛ lihalaya kɔnɔ lihalaya min b'a jira k'a fɔ jɔn ko ala ala ye nɛɛma min k'i ye a dogolen t'i la dɛ i b'a dɔn i dusukun na i b'a dɔn i farikolo la i dusukun bɛ ala koɲuman dɔnni ani ala barikadali sawura de la sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na ka d'a kan ala ye kelen don ka nɛɛma min k'i ye hali ni mɔgɔw ɲɛ t'a la e yɛrɛ ɲɛ b'a la wali ni mɔgɔw ɲɛ b'a la e ɲɛ b'a la ka tɛmɛ mɔgɔw kan e b'a dɔn ka tɛmɛ mɔgɔw kan ka d'a kan ala ka nɛɛma caman bɛ adamaden na maa si ta ye ni i yɛrɛ kun tɛ maa si t'a dɔn ni i yɛrɛ kun tɛ ala ka nɛɛmaw bɛ adamaden na i b'a dɔn i yɛrɛ la de nka hali a fɔli da t'i bolo o tuma ala ka nɛɛma min bɛ kun adamaden kan a fanga ka bon kojugu ala yɛrɛ ko a ka alikuranɛ ba kɔnɔ ko wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha ko n'aw ko aw b'ale ala ka nɛɛma jate k'aw tɛ ka jate ka taa dan na dɛ nin ala yɛrɛ kuma kan a ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la yan nɔ maa ma n'i kɛ ale ka nɛɛma jateli kan i yɛrɛ kun na i bɛ sɛgɛn k'a to ten ale ka nɛɛma min b'i kan i tɛ se k'a fɔ ka se a dan na o tuma ko aw b'ale ala ka nɛɛma dɔn aw dusukun na que vous soyez dans une disposition interne de reconnaissance au Seigneur pour vous avoir gratifié de tous les bonheurs dont vous êtes au centre, dont vous êtes l'objet. Cette disposition est très importante pour être parmi ceux qui sont reconnaissants à Dieu. Avoir la conviction que Dieu t'a gratifié de beaucoup de bonheur. Avoir cette conviction interne. Et il reste qu'à son maïs du jour, comme Allah que nous connaissons qui est. Aflana. Et qu'à Allah que nous accueillir il a coca. Et Allah que nous accueillir il a. A Canada o kɔrɔ ye jumɛn ye an balima silamɛw ala ye hɛrɛ kɛ mɔgɔ min ye ala ye nɛɛma kɛ mɔgɔ min ye ala ye sɔrɔ di mɔgɔ min ma sɔrɔ nin e yɛrɛ kun a ka ye i la maaw ka dɔn k'a fɔ ala kelen don ka nɛɛma kɛ karisa ye dɛ a ka dɔn i dɔnkili na a ka dɔn i senna sabaraw la a ka dɔn i siso la a ka dɔn i ka baara ɲumanw kɔnɔna na o de fana ka di ala ye yaasa maaw ka maaw ye maaw cɛ la ala kelen don ka ni kusamanciyaba kɛ mɔgɔ min ye o fana ka di ala ye ka ala ka nɛɛma dogo kɛrɛtɛtɛtɛ ala kelen don ka kusamanciyabaw k'i ye ala kelen don ka harijɛgɛba d'i ma ala kelen don ka sɔrɔba k'i la ala kelen don ka nɛɛmaba k'i ye a tɛ dɔn i donfini na a tɛ dɔn i ka sabara donda la a tɛ dɔn i jiso la a tɛ dɔn i ka bolimafɛn na a tɛ dɔn i ka foyi la o ye ala waleɲumandɔnbaliya dɔ de y'a ka nɛɛma la fɛntigi k'i yɛrɛ kɛ i komi fantan harijɛgɛtigi k'i yɛrɛ kɛ i komi bolokolon
o man di ala islamo o ala ka man do maliya dodi ala ka man doni dodi ala e nema ke mo minye nema in kay ila o re de kadi ala oni waso te kelenye oni yere ira te kelenye ni bela jelenye ala ka nema dugo min ganta min se ga do ikra do dongo do ka ta ke do kolondoy min se ga do ikra do dongo do ka ta ke do ki fra farle noy ani sabara kolondoy min se ga do mobli kono ka ni sosa min se ga do avion kono o ka musosa onanyo wanaw odi ala wala man do mali asraudi ayato ala kan nema kay aw ala kan nema kay awla wayra de kadi ala التحدث بها ظاهرة على كنما كبني أولا نيسرا كنك كنمي على كنما تجيبه مغمغني أكلمه بلا جلما على كنما بها الله أكبر أماني سويني أماني بالمفهمي الله أكبر amani hereni ni here kadi ala mo ka do ko ala de ni beke baba on yere mu'mina ni kono le ala de ya islam mo ala de ni kai abin mauna ta ala abin mauna ta ala mo kan na ta ala di mo man ga jigi ke ala ni bela jiri ni bulukulun sawrabla ki fanta sawrabla ni te fanta wa ere fanta bla ni te bulukulun o be bulukulun sawrata ni te heretiye o be here munu da here ka do munu ka sawrata ni bela jiri ni ere blawli hala kono nana jiye misaliyat be ke bo ko ma pela jeli segembato desebato kolibato lafule Allah ma herete ma shiye jena ni betaro trafa ada ma jumli hala be ke teno de o mandi ala o haram ala tofa l'islam recommande à ceux à qui Dieu a été généreux d'incarner le bonheur qu'il leur a fait. Incarner le bonheur. Cela veut dire quoi? Ceux qui ont reçu beaucoup de Dieu doivent avoir la conduite qui ressemble à ce que Dieu leur a fait. Le comportement qui reflète ce que Dieu leur a donné comme bonheur. Ceci est une recommandation du prophète pour être dans les bonnes dispositions de reconnaissance envers Dieu. Comment ceux qui sont riches peuvent cacher leur richesse au point de ressembler aux pauvres? Ceux qui peuvent habiter dans les belles maisons vont habiter dans des maisons en banco au point de ressembler aux démunis. Ça, c'est le monde à l'envers. Chacun doit être reconnaissant à Dieu pour ce bienfait. Pour cela, ceux à qui Dieu a été généreux, très généreux, ceux-ci doivent porter le bonheur de Dieu, doivent incarner le bonheur de Dieu sans exhibition aucune, sans vanité aucune. Il s'agit d'appeler les chats par le chat. Mini oleyoyi nayer mamni nema kono marfa ma dama mbamuru ma dama ala de nema tigi bela jele ka nema dama o de kama nema tigi pe de kanka ala ka nema ka bange ila ika finitu ka sabaratu ka do abulma ton kono ka do sunmon kono o re de kadi ala alu fu re de mako ala wala mandona ka nema ala wala mandoni sabana ka nema la ala ka jiden kumara ko e jumani nema mini ala ya kiye nema mini ala ya kiye ka damine kenya mimi farkolo kana so diga kenya ngado haramunda feda nema mini ala ya kiye harjige minna ya dima soro minna ya kila kana so harjige soroni kana so akadu ala kuta da feda joro mini ala ya dima no plati kama jiye ma façon be na nyeti ma anu ngela na jumgela
awali muso ana muso furle na furmani mama ala don joro ni bala kama ni bela jele mena nyesima ni kera ala kulmando mbaye ala minye platini dima ibe platini iba haramiya ala ko talima non nyana kone beyande ni platini ni ministry ina kadu ala ko tade kama abe aw filla nete ala de ni jore indena wallahi ala janye tunga ele mona ba minena o mante ala susona ka jore ni soro londe ala susona ni soro ni doni ndo ide ala susoni doni ye ne de beni platina ala ni doni indena majiyata mago be na doni na akara sira ala madumbe kundaika kadaka ala doni mindima akara diye doni Israel akara dina doni Israel o jama mi menye sima ika kwali bekaira jamaina ke ala ni joro minde mai ta do abada ala ko ta ni kera président ni ka hakilla ka ke oye ni kera ministry ka hakilla ka ke oye ni kera docteur ka hakilla ka ke oye ni kera ingénierie ni kera architecture ni kera jabukelay ni kera senegelay ni kera para joro la nyana madum be sima kadai makamaka kadai daraja ka ablay kuna konne ma mi ba kono de mashiman ki ala de yaki o kana so ka ala so na ile. Voilà les trois éléments constitutifs de la reconnaissance envers Dieu. Premièrement, être dans la disposition interne, convictionnelle de la reconnaissance envers Dieu. Deuxièmement, incarner le bonheur que Dieu t'a fait. Il faut l'incarner, il faut le vivre, c'est ce que Dieu veut. Il ne faut pas cacher le bonheur. Cela n'a rien à voir avec la vanité, avec l'exhibition, avec quoi que ce soit. Ceux qui sont heureux doivent montrer qu'ils sont heureux. Ils n'ont pas voulu le bonheur, c'est Dieu qui donne le bonheur à qui il veut. Et troisième et dernière chose, comprendre que Dieu n'a donné le bonheur à personne pour que tu le transgresses avec. ala ma here ke moshi burge gale ala ka here sakalere ala kelenai ala ma here ke moshi o kama jiye joro tu ama ala ka jine ga kuma kanne ni mama e joro inke ala so so kene ikada la ma ka ala ko mando mbay jiye so digu ni mo mi ni so inke ala ko talangi ikada la ma ka ala ko mando mbay ala ko mandoni de femin di ma herela ko feni haramiya ala ko tam ni herami ne ba kono nta ke abada ka ala ko ta kada ka ngache amal la sema ndo singola mal la sema ni tiebe problème no ngo se ka la sema woni tiebe ko kuba mina nani ala ma so se ka mina o manne de ala ko ta ba haramiya ni la joro ni la soro ni la herri femin to ko ala wali mandoni ala ka jong bodeni ala ka jong slame yenya na maya kono anya fo ngibi yere soroli hala sabade kono an kumara li hala kelene kan woni ni yere soro ala kan ne ma kono nana o kuma ikan ka ala ko mandon tugum nona woni tugoya o foden plan fe la slame ala ma di yere soroli hala plan men kono yenya na maya ni kono odi la jarabili komunu ni alabulu lati aka jomma duma kolo koka les épreuves de la vie les épreuves de la vie les épreuves constituent le jalonnement même de la vie les épreuves donnent à la vie son sens son contenu. Les épreuves donnent à la vie tous les sens de la combativité qu'elle représente, que la vie représente. Une vie sans épreuve n'existe que dans l'imaginaire, dans le rêve.
C'est la vie même qui est constitutive des épreuves. La vie va avec les épreuves. Ala ka jɔn ni ɲɛnɛmaya min ni ala y'an dan k'an bila dugumakolo in kɔ kan Allahu akbar a tɛ taa lajarabili gɛlɛnw kɔ dɛ a tɛ taa lajarabili baw kɔ dɛ adamaden bɛ lihalaya o lihalaya la diɲɛ ɲɛnɛmaya in kɔnɔ yan ala bɛ lajarabili gɛlɛnw ci ma k'i to a kɔnɔ position tɛ ala ɲɛ siran ɲɛ t'o bali ala dɔn t'o bali n ye ala ka mɔgɔ ɲuman ye o t'o bali n ye ala batoba ɲuman ye o t'o bali n ye afizu kɔrɔlɔmɛ o t'o bali n bɛ si ka teli ala o t'o bali n bɛ ala dɔn dante dɔnni o t'o bali n ye minisiri ye t'o bali n ye masakɛ ye t'o bali n ye nafolotigi ye t'o bali n ye denmisɛnnin ye t'o bali n ye maakɔrɔba ye t'o bali ala ka dan fɛn bɛɛ ala ko k'a b'a bɛɛ lajɛlen lajarabi baw la diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔna la o tuma n'o lajarabiliw nana an kelen kelen ma don min na yali an kan ka lihalaya jumɛn ta k'a ɲɛsin o lajarabili ninnu ma ala ka ciden sumara nin fana ka da kan an ka sigi n'a ye ko diɲɛ ɲɛnamaya bɛ kɛ lajarabiliw kɔnɔna na ala ka jɔn اعلموا أن الله سبحانه لا يبتلي العبد المؤمن ليهلكه إنما يبتليه ليمتحن صبره وعبوديته لله Allah ta'akalli man yajona la jarabi kala jarabi ku ji akali man yajoma atololi kama wal ma ahala bi kama Allah kala jarabi ku ndoro ni ya me ko la jarabi fani ni damne kuma bala Allah fe wa bank kuma fana bala Allah ko gele wo ko gele damne kuma bala bank kuma bala Allah fe abu ma ko la jarabi ko la jarabilité ala ni kafiri cɛw fɛn min bɛ ala ni kafiri cɛw o de ye ɲangata ye ni ala jɔra kafiri ɲangatali kan a b'a ka ɲangata dafiriya kan duniya ka dafira ka lahara mais n'i y'a mɛn ko lajarabili ala n'a ka jɔn ɲumanw ala n'a ka silamɛw a dɔn ala dɔnbagaw minnu ko ala minnu ko a kira n'i y'a mɛn ko lajarabili ko a bɛ ala ni olu de cɛ silamɛw de cɛ limaniyajɔnw ka da kan ala ko k'a bɛ limaniyajɔnw na jarabi de k'u lajɛ lajarabili kɔnɔ u ka limaniya a bɛna na kɛ kɛcogo jumɛn na yani lajarabili bɛna kɛ sababu ye k'u ka limaniya tiɲɛ wa u bɛna na ni ala ko ye nin de ye Allahu akbar kabini n ye n cɛsiri silamɛya in na ka diinɛ in minɛ ni n bolo fila ye n ka commerce tiɲɛna kabini n ye n cɛsiri diinɛ in na ka diinɛ in minɛ ni n bolo fila ye n denw ma kɛ n sago ye kabini n ye n cɛsiri diinɛ in na ka diinɛ in minɛ ni n bolo fila ye n ka furu ma kɛ n sago ye n ka nin ma kɛ n jɔyɔrɔ perdira ni mɔgɔ min ta n'i ye lajarabili minɛ o minɛla na o kɔrɔ ko lajarabili nana examen kɛr'i kun wa i examen ni e échouera i binna i perdira i ma gagné parce que examen yɛrɛ kɛ kun de ye nin ye lajarabili yɛrɛ ka ɲɛsi silamɛ ma dɛ a kun yɛrɛ de ye nin ye k'i ka limaniya sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ ni kisɛ b'a la bon caman b'a limaniyara o ni yana ko limaniya dɔnkili de ye l'école tɛ ten wa i mɛn o mɛn i bɛ bɔ primaire ta deuxième année la i bɛ t'o la troisième année quatrième année i bɛ se yɔrɔ dɔ o b'a fɔ hɔn fatigi gansan tɛ appelé examen de bɛna kɛ sa wa ala bɛ lajarabili ci adamadenw o de kama i bɛ to silamɛya in kɔnɔ i bɛ to diinɛ in kɔnɔ don dɔ la ala bɛna tɔɔrɔkoba dɔ ta ka ɲɛsin i ma n'i y'o tɔɔrɔko in minɛ ni ala ka minɛna ye ka tɔɔrɔko in ka sɔn a ma ka fɔ ala de ye ɲuman latigɛbaga ye ale de fana ye tɔɔrɔ latigɛbaga ye ne sɔnna k'a minɛ ni limaniya ye k'a minɛ ni sabari ye o kɔrɔ ko examen min ni ala y'a k'i bolo examen nin gagnena dɛ ka da k'a ye tɔɔrɔko a ye diɲɛ tɔɔrɔko min ɲɛsin ma a ma kɛ sababu ye k'i ka diinɛ tiɲɛ a ma kɛ sababu ye k'i ka limaniya tiɲɛ limaniya yɛrɛ tagalan de ye lajarabili kow ye o lajarabili ko ala y'a fɔ alikuranɛ kɔnɔ a'udhu billahi minash shaitanir rajim walanabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfus wath-thamarat
وفي النهاية قال إيه وبشر الصابرين على كل شيء كنا بنا ولا جربي أكون نفلو الله من نفلو شيء سيأوما من دين كسروا سيأوما من أكسيدان كسروا سيأوما الله في فهم كوسرو موني سيأوما الله في فهم كم موك أولا موت دم تكن نسي أوما من بلد القربة الله يموفا أخو بشير الصابرين كأي صبر بقولا نسوجيا أي صبر بقولا نسوجيا أي صبر بقولا أوني يرى كذا صبر بقولا كفر منا مغني منا يرسل الله دربيو لكنا إكفى الله نسونك كتامو فمي منا فرنك سالكا منا فرنك سونغا منا فرنك نماياكا منا فرنك سينيتوها منا فرنك على دونغا نوتي فويتي بوالا kasabari utoroka kamene ala kamene nani ala ko kuni mamma yella jarabi ko mina o mina chola kanga tera ko ti kunde ko sininyo ti kutaide ko sininyo luka kuna wole ko sininyo luka watai sininyo luka kortai kadaka la jarabi min nale ala yeshuma amufi omu ma ke sababu ye ugali maniachi ma ke sababu ye tugo mamu mbula ko tugo mamu chi au contraire ay dole faraw ka ala donu ka ala bato kan wo sabarla ala kala jara bidina islamaw ñebi hala yawi karam maw may ibi rasul li khala min kono jeñi na may kono toro ko mun bi so ittafe femunga kila donole mina yere wo chamancela ittafe feminga fima donole mina o me ittafe ki reyni halani kono donole mina yere wo kono nana ala ko kun mun yale kala jara bilude kan yiti liman jom يمتحن إيمانهم بالمصائب تارة وبالنعم تارة على بين لمن يجون أبوك لمن يا أبا يجي كما دولا نتوركوي كما دولا أبي توركو فنبان كأكفل نكن من بوي يمتحنهم بالشدة بعد الرخاء أبو يا أبي هرب باكونا لنا فو كوكلم برو بسيدنا كنا بيعوس ليلا وبالرخاء بعد الشدة أبو يرسل كوكلم باكونا لنا بيك كما نزلني هرب بسيدنا بيعوس ماشي جنائي على وجهين إنما يذكين انتوا ليلا أبي إسلامي أبي هرب ويتومنا أبي تورو فنان يسوماتي أبي نويا كويتومنا أبي كليا فنان يسوماتي أبار لجري نويا جري نويا كنا أبنا لي على دون موتشامان بي على كوينا وبين نويا من كنا جيني نما يلو جورو بابالا نكليا تورا كلو سردو لبيبو على بو مو دي لجري نكليا نالي des gens qui, quand tout va bien, ils sont accrochés à la religion. Et à un certain moment, quand ça commence à dégringoler, et ils commencent à s'éloigner de la religion, ils commencent à avoir la tête ailleurs. Ceux-ci n'ont rien compris. Il n'y a pas de situation dans laquelle l'homme doit être reconnaissant à Dieu. L'homme doit connaître Dieu. L'homme doit adorer Dieu. Et une autre situation dans laquelle l'homme doit s'éloigner de Dieu. Cela n'existe pas. Tous les cas de figure sont faits pour conforter la foi du croyant, pour consolider la foi du croyant, que le croyant comprenne que la vie n'existe pas en ligne droite. La vie n'existe pas en ligne droite. La vie en feu vert partout n'existe pas. Il faut que des feux rouges s'allument souvent. Et face au feu rouge, Dieu est là, il vous observe. Quelle sera votre réaction? Quel sera votre comportement? Quelle sera votre approche face aux épreuves de la vie? Si vous gardez votre calme, votre sang-froid, votre foi, votre détermination à persévérer dans le bien, votre détermination à accepter ce que Dieu a fait sans aucune perturbation comportementale, sachez que demain vous appartient.
Demain est pour vous. Dieu a fait l'éloge de ceux qui sont endurants dans l'épreuve. Dieu a fait l'éloge de ceux qui acceptent les épreuves qui leur arrivent comme étant une simple volonté de Dieu. Allez, ça va aller. Kogelonka. Nimbe fois kano la me, nimbe kia kano la je. Ala kwa kal korone bakono. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. Flanau, foi da outro dia kono. Bun ala ilmi selen ko de baw kelen kelen soro. O mana yaw yere kele yaw kono ay sabari. Soyez calme, soyez calme. Gardez votre calme, gardez votre sang-froid, gardez votre foi en Dieu. Vous êtes éprouvés, d'accord, mais cela ne veut pas dire que Dieu vous a lâché. Dieu peut éprouver les croyants, mais sans jamais le lâcher. Dans une bataille, dans un combat, il y a plusieurs manches. Vous voyez le boxeur quand il monte sur le ring. Il y a plusieurs manches. On peut gagner la première manche et perdre la deuxième manche. Mais celui qui aura gagné par KO, l'histoire retiendra que c'est celui-ci le gagnant. Donc dans la vie du croyant, il vous alternez entre les moments faciles et les moments difficiles. Ceci est inhérent même à la vie. Il s'agit là des bijoux de la vie, car ceci donne à la vie son contenu, son combativité. Restez combatif, mais calme. Restez combatif, mais tout en gardant votre sérénité, votre foi en Dieu. Les épreuves qui vous arrivent dans la vie ne sont pas destinées à vous détruire. Parfois, les épreuves vous enseignent. Les épreuves vous forment. Les épreuves vous consolident. Mais à condition que votre approche soit l'endurance, la patience et l'adoration de votre Seigneur. Dieu ne m'a dit, Allah m'a dit, il reste sur le halal, Allah n'est pas folle Allah. Amaïne Allah, Seigneur, wa tire rana sabanani. On a comment au fanakan, yassa na famille mbala, anga on na fasoro. Amaïne Allah, anga limanya Allah ko jidi, anga dine Allah ka sabati. Anga nyana maya Allah ka dine konona. Nambe laba Allah kan laba dine ka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأظهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك
يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا يا رب العالمين. اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا يا رب العالمين. اللهم اكفنا بما شئت، اللهم اكفنا بما شئت. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا وأمننا واستقرارنا بخير اللهم توفقه وأعز. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا وأمننا واستقرارنا بسوء اللهم فرد سوءه في نحره وأشغله بنفسه، واجعل تدميره تدميرا، واجعله عبرة للمعتبرين، واجعله عبرة للحاضر والباد. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي